खुलुमबाय जतनो सारिक गाहाम तो तिनी बाध्य अंख प्रेस मिस केखारो तिनी सुरमा विधानसभा ताई कमलपुर विधानसभा दुईटा विधानसभानि दुईजन प्रेसिडेंट दङ ताई YTF नि प्रेसिडेंट दङ ताई रमानजाखा TWF जतन दङ বিষয় अंखा थांनाय 19 तारिखआव जों त्रिपुरा मुथाङै सारा त्रिपुरा ब्लक डेपुटेशन दिखा जोंनि बुबाग्रा त्रिपुरा मुथानि सुप्रिमो जोंनि महाराजा साख्लायखा यूट्यूब কোনো জায়গা গন্ডগোল থাকেনি সুস্থ শান্ত তাই ননরাও ডেপুটেশন দিই অকংনো जों মানেখা অকংনি অনুসরণ जों ডেপুটেশন দিখা যখন অম্পিও যখন বিজেপির সাবজেক্টাল অফিসার ডেপুটেশন দিখা এফিল ফুরু বিজেপি नि गुन्दा बाहानाय रबाय जोंनि बर' अनेक बुखा हस्पिटाल खालायखा शुधु अबया मावनि स्लुगानो जे भारतवर्ष बा त्रिपुराओ अबाय स्लुगान तो दं जोंबा CPM हिंदी कांग्रेस हिंदी त्रिपुरा मुथा हिंदी तिनि स्लुगान अबाय केबो देखनाखा मुख्यमंत्री थुइखा थुइखा मानिक शाह थुइखा थुइखा बा मानिक सरकार थुइखा थुइखा आगे CPM आमलबो अबाय स्लुगान खनाया कांग्रेस आमलबो खनाया BJP आमलबो खनाया इ आमलबो खनाया ताबो तामंखा अम्पियो जे स्लुगान दिखा बुबाग्रा तो हिया महाराजा बो हिया प्रदेशकुसुर थुइखा प्रदेशकुसुर थुइखा है स्लुगान दिखा आ स्लुगान दिनाइबा अबनि उकलको के बदता ना बिनि व्यक्तिगत देशा कोनो व्यक्तिगत शत्रु देता तिनि बुबाग्रा भाई बुबाग्रा तो शुधु त्रिपुरा सारो बुबाग्रा बुबाग्रा अंका त्रिपुरानि प्रतिनिधि वांसा त्रिपुरा मुस्लिम हिंदुस्तानी जत हिंदू क्रिश्चियन जत निसे महाराजा एक समय तो राजतंत्र बिनि हास लेबो अबनि बागे आं साना नायो सारा त्रिपुरा तिनि ताखुक बुखुक दंनाय जत जाति जत धर्म न राजानि कैसा अभिधान दङ इ हाव बिनि मरम 184 राजा और राजा चालांखा ए लास राजा अंखा तिनि बुबाग्रा ताबुक राजतंत्र इया हाइफानो राजानो मदन दिनि आनि हाइया अबनि बागे आं साना नायो जे बरक जे व्यक्ति जे प्रद्युत किशोर थुइखा थुइखा हिन्नाय आं दरकार नांखा जापुं रनफानो आतिनि राजि दङ साखा तो साखानो द्वितीय बार जाते सायां थं कारण अब बेलायनो चाहिए आबर पार्टीनि शत्रुया जातिनि शत्रु नाय देशनि शत्रु नाय कारण तिनि जे महाराजा प्रद्युत किशोर हिन्जाबो प्रद्युत किशोर थुइखा तिनि जोंबो जागा कायसानो सामु जोंबो जागा फ्रेस सीट माख्रायनो नांखा ताम हिंके जोंबो जागा तिनि आचुकजा 46 सुरमा विधानसभानि ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट ताई ओ जागा आचुकजा आंनि याग्रा बुखा जोंनि समाजसेबी कुमाल बाबु हालाम ताई TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि ताई ब्लक नि ओ जागा मानजाकजा YTF नि प्रेसिडेंट जेकब हालाम जों आबनो कासा फ्रेस मिट नि बागै कासा खादुमा नि बागै जों तिनि साखरा मुंनांखा ताम हिंगे सिनि त्रिपुरा दफाराव जों राजनीति बाद नरके सिनि त्रिपुरा दफाराव ताबुबो तिनि बुबाग्रा हिनमानिया 19 तारिखआव कासा त्रिपुरा माथानि ब्लक डेपुटेशन कासा तंमानि बागै त्रिपुरा माथानि उद्योगे जे पंचायत निर्वाचन उंगेनि बागै जों प्रतिति भिडियो नन्थानि मेमोरेंडम सबमिट खालायखा सारा त्रिपुरा बेपि जों मेमोरेंडम खालायमानि बिसिंग जिनि नुकजाखा जिनि दफानि न कायसा बदलुंग BJP अ जे बुबाग्रा थुइका अ हिनमानि न जों बेलाय खामजे वानसुको बिनि बागै बयजन त्रिपुरा दफांगै जिनि बुबाग्रा न जे बिनि खुक्तुइ जे कक फेरमानि आं आबुनि बागैनो जों तिनि जागा फ्रेस मिट खालायनांखा ताम हिंगे ब एकजन BJP बाना रंबय अ जे बिनि वानसुकमानि नब बिनि खुकबाय जे सेपरेटमानि अ आबो बेलाय चाया ब हयतो बिनि पार्टी बायजे दागि जाखा ना बिनि व्यक्तिगत ब वानसुक थुइखा हिन छामानि आबो बेलाय चाया ओ जागाव आं जतनो
চিনি তিব্রাসা দফানি তিব্রাসা বসাংনি 19 জাতি যে বরক তংনাय आं बर'नो अनुरोध जाहाथे आगामी दिनाव কোনো চিনি 19 দফা বসং जाहाथे बुबाग्रानि उपरा आक्रमण व्यक्तिगत जे नायसामु अबस्थायाके बेलाखे जानाय आबुनि फियामबो 19 तारिखआव चिनि अम्पि चिनि तिब्रा मथारिंग ब्लक डेपुटेशन थांमानि गिफिरपुरु बीजेपीनि जे बाइक बाहिनी ते गुन्डा बाहिनीर चिनि बरंनि उपरा आक्रमण खालामनि ओ आबरनो आं बेलाय सेलेम जगो प्रशासनबो अकंनो सानामो जगो दाक्ति जे अन्याय প্রথমে সাংবাদিক বন্ধুকে আমার ধন্যবাদ জানাই আর যারা টিভিতে বা যারা ইউটিউবার যারা আছেন দর্শকরা বা জনগণ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই প্রথমে আমি বলতে চাই আমাদের 19 তারিখে যখন আমাদের সারা ত্রিপুরা ব্যাপী ব্লক ডেপুটেশন আমরা করেছিলাম কারণটা ব্লক ডেপুটেশনের কারণটা হইল যে আমাদের বিসি ইলেকশনগুলো 1.5 বছর ধরে আজ কাল করতে করতে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত মানছে না সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরে আমাদের রাজ্য সরকার তাও নিন্দা করছে পিছিয়ে দিচ্ছে ইলেকশনগুলি তো তার জন্য আমরা ওইখানে আন্দোলন করার জন্যই ডেপুটেশন দিয়েছিলাম জাস্ট আমাদের শান্তি সম্পত্তি বজায় রেখে আমরা আন্দোলন করেছিলাম কিন্তু করবুকে দেখা গেছে যখন আমাদের ব্লক ডেপুটেশন শেষ হওয়ার অম্পিতে যখন আমাদের ব্লক ডেপুটেশন শেষ হওয়ার পথে আমাদের কর্মীরা বা জনসাধারণরা যখন বাড়িতে ফিরছিল তখন বিজেপির গুন্ডা বাহিনী বাইক বাহিনী ওরা এসে আক্রমণ করে ও 3 জন আহত অবস্থায় জিবি হসপিটালে ভর্তি হয় কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে যারা দুষ্কৃতীরা যারা অন্যায় করেছে ওদেরকে গ্রেপ্তার না করে আমাদের ত্রিপুরামথার সমর্থককে জেল হাজতে নেওয়া হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা সবাই জানে মিডিয়াও ফোকাসে সবাই দেখেছে যে ওইখানে প্রথম আক্রমণটা বিজেপির তরফ থেকে হয়েছিল কারণটা হচ্ছে যারা আক্রমণ করেছিল ওদের হাতে ফ্ল্যাগ ছিল বিজেপির পতাকা ছিল তার জন্য আমরা বলছি যে বিজেপি আক্রমণ করেছে তারপরে দেখা গেছে বিজেপির কিছু সংখ্যক জনজাতির বা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকরা ওইখানে আমাদের ভূভাগরার নামে কুৎসিত কথা বলে ওইখানে ভাষণ দিচ্ছে বা আন্দোলন করে চলছে অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই বাঙালি হোক বা ট্রাইবেল হোক সবাইকে আমি বলতে চাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যেতে বাস করি ত্রিপুরার রাজ সম্প্রদায়ের যে কোনো মানুষকে আমরা সম্মান দিয়ে চলতে হয় এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে যে এইভাবে নিন্দা করাটা ভূভাগরার প্রতি এটা